Dili sila. Doc Alvin, sis, kay gwapo kay sis. Journey mo na siya. Ay, sorry. Kay gwapo gini si Doc Alvin. Ay, Doc Alvin na siya. Doc Alvin. Okay. Dire. 1, 2, 3, smile. Another one. Waki. Charot. Thank you. Uy, ako po, be. Sis, picture is ako ko. Sige. Pa-picture ko, be. Ready, 1, 2, 3, smile. Waki. Ready, 1, 2, 3, smile. Thank you, Miss Jerily. Salamat. Bye-bye. Nakita dyan ako akong idol na si Miss Jerily. Yan, napo si Doc Alvin. Vlogger ba? Dili na punta. Alam mo mga idol guys, mga sikat na mga vlogger. Gwapa kay Nicaragua. Gwapa kayo ka. Melon shakes. Si Doc. Pa-picture. Nicaragua, pwede makipicture Nicaragua? Sige, sulod lang siya. Pa-picture. Hello. Hala si... Sige, next. Valencia. 1, 2, 3, smile. Another one. Waki. Ay, saka. Sige, thank you. Nangurog akong kamot. May pa-pictures akong Doc Alvin. Sige na. Ready, 1, 2, 3, smile. Ready, 1, 2, 3, smile. Another set. Ready, 1, 2, 3, smile. Thank you, Nicaragua. Thank you. Maulaw ko. So ayan guys, nakita na ko ang among mga idolettes. At least, di ba lumalaban? After